ভাবুন তো, একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, বাবার একটা ছোট্ট মুদির দোকান, কলেজে ভালো পড়াশোনা হতো, বাইক চালাতে ভালোবাসতো, ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করত। সেই মেয়েকেই নিয়ে এখন তদন্ত করছে দেশের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। অভিযোগ, একটা প্রেমের সম্পর্কের আড়ালে নাকি চলছিল অনেক বড় খেলা, আর সেই খেলার সুতো গিয়ে জুড়ছে পাকিস্তানের আইএসআই এর নামের সঙ্গে। ঠিক কী ঘটেছিল, কিভাবে ঝাড়খণ্ডের এক সাধারণ মেয়ে পৌঁছে গেল এই বিতর্কের কেন্দ্রে, আর কেন একজন বাবা বলছেন আমার মেয়েকে ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে সবটা জানাই আপনাদের। ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার বড় হরোয়ার মেয়ে অর্পিতা সরকার খুব সাধারণ একটা পরিবারের মেয়ে। সে বাবা সুজিত সরকার গ্রামের মধ্যেই একটা ছোট্ট মুদির দোকান চালান। সেই দোকানের আয়েই চলে সংসার। মা ছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, কিন্তু 5 বছর আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন, আর তারপর থেকেই সংসারে নেমে আসে বড় ধাক্কা। অর্পিতা 2 বোনের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল বলে জানাচ্ছেন এলাকার মানুষ। পরে স্থানীয় বিএসকে কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। বাইরে থেকে দেখলে একেবারেই সাধারণ একটা মেয়ে, কিন্তু সেই সাধারণ মেয়েকেই ঘিরে এখন এত বড় তদন্ত। আজ তাক বাংলা অর্পিতার বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। এতদিন যিনি প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি, তিনিই এবার ক্যামেরার সামনে মুখ খুললেন। একবার শোনাই অর্পিতার বাবা ঠিক কি বলছেন আজ তাক বাংলাকে, সেই বক্তব্য। मामला तो हम लोग को सर कुछ जानकारी नहीं था। पुलिस आया तो जब मेरा लड़की को ले गया तब से हमको थोड़ा जानकारी दिया थाना लोग कि तुम्हारा लड़की बाहर से बात किया कि। तो आप लोग गए थे जब पुलिस आई थी तो? हाँ गए थे, थाना बरवा थाना में गए थे। क्या बोला गया था? बरवा थाना में गए थे तो सर बोले कि उसको पूछताछ चल रहा है। मैं कह उतना मत लो, तुम लोग रहो, पूछताछ के बाद उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। तो किस मामले में पूछताछ हो रही थी, किस प्रकार से आप लोग को जानकारी दी गई थी? नहीं तो बाद में हमको जानकारी दी। हम बरवा उससे पूछे सर क्या मैटर है, तो बोला अरे कोई कंपनी आया था, चिटफंड कंपनी से उन लोग से जुड़ा हुआ है, उसी का कुछ हम लोग को उसको हम ये देख रहे हैं क्या किया है नहीं किया है, उसको पूछताछ करना है। क्या आपकी लड़की, आपके घर में और कौन कौन है? मेरा घर में मेरा एक ही लड़की है अभी वर्तमान में। 2 लड़की थी, एक लड़की शादी दे दिए हैं। उसके माँ 2020 में डेथ की है, मर गई है। वो आंगनबाड़ी का ICDS में थी। वो मरने के बाद मेरा बड़ा लड़की का शादी दिए, और मैं शादी देने के बाद मेरा छोटा लड़की मेरे पास रहता है, और अभी बड़वा में BSC कॉलेज में पढ़ती है। कौन सब्जेक्ट से पढ़ती है? इंग्लिश ऑनर्स लेके। और सर वो पढ़ती है तो वो छोटे से सब क्लास में 1st डिवीजन करती है, पढ़ा लिखा में 1 नंबर है, इसीलिए उसको हम कष्ट से पढ़ाते हैं। चलो बेटा कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। इस तरीके से तो कभी आप लोग को कुछ शक नहीं, शक नहीं हुआ है, कुछ शक नहीं हुआ। অর্পিতার বাবার বক্তব্য শোনালাম। একেবারে গলায় তার কষ্ট স্পষ্ট, চোখে জল সেটাও দেখতে পেলেন। তিনি বলছেন তার মেয়ে নিজের থেকে এত বড় কোনো পরিকল্পনা করেনি, বরং ধীরে ধীরে একটা চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। তার বিশ্বাস অর্পিতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন বাবার এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন উঠছে, সত্যি কি তাই, নাকি এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনো গল্প রয়েছে? আর সেই উত্তর খুঁজতেই এখন তদন্ত চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। স্থানীয় মানুষ যা বলছেন তাতে উঠে আসছে অর্পিতার জীবনের অন্য একটা দিক। জানা যাচ্ছে যে অর্পিতার চলাফেরা আর জীবনযাপন খুব একটা পছন্দ ছিল না তার বাবার। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতো, সে কারণেই নাকি বেশিরভাগ সময় কলকাতাতে দাদু দিদার বাড়িতে থাকতো অর্পিতা। আর তদন্তকারীদের দাবি সেখানেই হামিমের সঙ্গে তার পরিচয়। তারপর ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কিন্তু এখান থেকেই কি সব বদলে গেল? তদন্তকারীরা এখন সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন। গোয়েন্দাদের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে চাইছিল অর্পিতা। আজকের দিনে যেমন অনেকে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে জনপ্রিয় হতে চান, অর্পিতাও সেটাই চাইতো। মডেলিংয়ের প্রতি তার আগ্রহ ছিল, ছবি তুলতে ভালোবাসতো, বাইক চালাতে ভীষণ ভালোবাসতো। প্রায়ই বাইক নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সে ঘুরতে বেরিয়ে পড়তো, আর সেই সব ছবি আর ভিডিও নিয়মিত পোস্ট করতো সোশ্যাল মিডিয়ায়। এলাকার অনেকেই সেই ছবিগুলো দেখতেনও।
ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা পরিচিতি তার তৈরি হয়। কিন্তু তদন্তকারীদের সন্দেহ এই পরিচিতিটাই নাকি পরে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। গোয়েন্দাদের দাবি অর্পিতা সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা চলছিল। শুধু বন্ধুত্ব নয়, আরও বড় একটা নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনা ছিল বলেও তদন্তকারীদের সন্দেহ। তবে এখানেই একটা কথা আবার মনে করিয়ে দেব, এগুলো সবই তদন্তকারীদের দাবি। তদন্ত এখনও চলছে। গোয়েন্দাদের দাবি আরও চাঞ্চল্যকর। তাদের অভিযোগ, এই নেটওয়ার্কের লক্ষ্য ছিল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন মানুষকে খুঁজে বার করা। প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর নিয়মিত কথা, তারপর বিশ্বাস অর্জন, আর সেই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা। এখন প্রশ্ন হলো, অর্পিতার ভূমিকাটা ঠিক কী ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এখন একের পর এক ডিজিটাল তথ্য খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, চ্যাট সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিকে শুধু বাবা নয়, অর্পিতার দিদিও কিন্তু এখন বিশ্বাস করতে পারছে না তার বোন এত বড় বিতর্কে কিভাবে জড়িয়ে পড়ল। আসলে শোনাই অর্পিতার দিদি ঠিক কি বলছে আজ तक বাংলাকে সেই বক্তব্য। इसका बारे में हम लोग को पहले कुछ भी नहीं मालूम था। एसटीएफ पुलिस आया, जब पूछताछ हुआ मेरा बहन के बारे में, एसटीएफ पुलिस हम लोग को बुलाया, एसटीएफ पुलिस जहाँ मेरा बहन को पूछताछ कर रहा था, वही लोग हम लोग को बताया, मुझे और मेरे पिताजी को, कि आपका बहन कोई बाहरी पाकिस्तानी से किसी तरह से जुड़ी हुई है। तो इस बारे में हम लोग को उन्हीं का मुँह से मालूम चला। पहले से हम लोग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। और मालूम चला है कि इस चीज़ में मेरा बहन को किसी ने माइंड वॉश किया है, उसको दबाव दिया है किसी प्रकार का, जिसका वजह से वो बच्ची लड़की किसी तरह जुड़ चुकी है या उसको जुड़ा दिया गया है। तो इस सब के बारे में पहले से हम लोग को नहीं मालूम था। एसटीएफ पुलिस जब आया तभी से मालूम चला। बच्ची लड़की है, इनमेच्योर है, उतना उसको नहीं है, बुद्धि नहीं है, बच्चा है, और इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ती है बीएसके कॉलेज में, और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। उसका 10th में 12th में फर्स्ट डिवीज़न आया है। उसका हर कॉलेज का, मास्टर, स्कूल का, कोचिंग का या फिर कंप्यूटर का सब नाम करता है कि नहीं अर्पिता बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है। उसका सपना भी था कि हम पढ़ लिख के कुछ इस्टेब्लिश्ड बनेंगे, जिसके वजह से हम अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे, या फिर हम इतना मतलब कमाएंगे, अपना पिताजी का हम सहारा बनेंगे। जहाँ के मेरा कोई भाई नहीं है, भैया नहीं है, माँ नहीं है, बस वो बहन है छोटी और पिताजी है बस। तो सरकार से क्या कहना है आपसे इस मामले में? सरकार से निवेदन है कि निवेदन है बंगाल सरकार से, शुभेंदु अधिकारी से, कि हम भी बंगाल के ही रहने वाले हैं, मेरा ससुराल बंगाल में है, किंग ऑफ बंगाल है शुभेंदु अधिकारी। हम लोग बहुत खुश है कि शुभेंदु अधिकारी का सरकार मिला है, तख्ता पलट गया है, बहुत सुविधा कर दिया है, लक्ष्य भंडार से अन्नपूर्णा भंडार 3000 कर दिया है। बहुत खुशी है हम लोग को इस चीज़ से। तो हमको मुख्यमंत्री से या फिर सरकार से यही निवेदन है कि मेरा बहनवासी नहीं है, मेरा बहन को कुछ तरह से दबाव किया गया है, प्रेशर आउट किया गया है, माइंड वॉश किया गया है, जिसके अनुसार वो ये सब गलत कदम कर चुकी है या फिर उसको जुड़ा दिया गया है। तो हम निवेदन है कि इस चीज़ में सरकार हम लोग को मदद करे, मेरा बहन को बेकसूर है उसको सही तरह से समझे और उसको इस मामले से बाहर निकाले, क्योंकि वो इस चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। সমস্ত আপডেট পৌঁছে দেবো আপনাদের কাছে। নজর রাখুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।